یہ ہے وقت میڈیا۔ تاریخی اہمیت کا حامل ضلع بارہ بنکی کا قصبہ میلہ رائے گنج، جہاں 19 مئی 2023 کو حضرت جنگی شہید رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر آراستہ ایک آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ اس مشاعرے کی صدارت سابق وزیر اور MLA فرید محفوظ کدوائی صاحب و عالمی شہرت یافتہ شاعر ڈاکٹر انجم بارہ بنکی صاحب نے فرمائی۔ مشاعرے کے مہمان خصوصی رہے سابق وزیر اروند کمار گوپ صاحب۔ مشاعرے کے کنوینر رہے میلہ رائے گنج کی مشہور شخصیت احفاظ حسین عرف شبلی صاحب، اور مشاعرے کے کو کنوینر رہے میلہ رائے گنج کے ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر مقصود پیامی صاحب۔ معزز حاضرین، اس وقت میں مائک پر اس لیے حاضر آیا کہ مجھے اپنے سے بہت بڑے شاعر کو آواز دینی ہے۔ اس شاعر کو آواز دینی ہے جو محتاج تعارف نہیں ہے، اس شخصیت کو آواز دینی ہے جو محتاج تعارف نہیں ہے، جو کسی کے تعارف کا محتاج نہیں ہے، جس کی شاعری، جس کا لہجہ خود ایک شناخت رکھتا ہے۔ وہ نام ہے آپ کے محبوب شاعر، ہندوستان کے مشہور ناظم مشاعرہ محترم ہلال بدایونی کا۔ افتخار عارف نے کبھی کہا تھا کہ ڈوب گئے جو مہتاب انہیں بھلا بھی دیجئے، ڈوب گئے جو مہتاب انہیں بھلا بھی دیجئے، پھر نئے زخم کھائیے، پھر نئے خواب دیکھیے، اور کسی کے جور و ستم یاد بھی نہیں کرتا۔ عجیب شہر ہے، فریاد بھی نہیں کرتا۔ کوئی تو ہے جو پرندوں کو بالوں پر دے کر زمین کی قید سے آزاد بھی نہیں کرتا، زمین کی قید سے آزاد بھی نہیں کرتا۔ امجد اسلام امجد نے کہا کہ غم حیات کے راستے عجیب تھے امجد، کسی نے رک کے نہ دیکھا کدھر گیا کوئی، میں کیا کروں گا اگر وہ نہ مل سکا امجد، ابھی ابھی میرے دل میں خیال آیا تھا۔ آئیے پرزور تانیوں کے ساتھ استقبال کیجئے ہلال بدایونی مائک۔ بہت نوازے بے صدر علی جناب ڈاکٹر انجم بارہ بنکی صاحب کا بھی مشہور کہ ان کے توسل سے آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور یہ مشاعرہ اس سال بیعت محترم طارق انصاری صاحب، جب ہم پچھلی سال آئے تھے تو انہوں نے صدارت فرمائی تھی، آج وہ اس مشاعرے میں نہیں ہیں، انہی کی یاد میں یہ منعقد ہوئی۔ میرے پاس دوستو یہ سب جانے پہچانے چہرے ہیں، شبلی بھائی اور تمام حضرات، دوائیں ساری ہیں مگر میں کم وقت میں زیادہ شعر سنا دیتا ہوں۔ اگر آپ متوجہ رہیں گے تو وقت کم لوں گا، اشعار زیادہ پہنچ جائیں گے، جو میرا مزاج ہے متفرقات کا، قطعات کا۔ اسی طرح سے میں حاضر یہاں سے کرنا چاہتا ہوں اپنے شعری سفر کا آغاز۔ تمامی شعراء میرے بڑے عزیز اور محترم ہیں کہ نور ہوں، نور کی مثال ہوں میں، نور ہوں، نور کی مثال ہوں میں، خود ہی ماضی ہوں، خود ہی حال ہوں میں۔ واہ واہ، نور ہوں، نور کی مثال ہوں میں، خود ہی ماضی ہوں، خود ہی حال ہوں میں۔ اور یہ جغرافی سے میں نے شعر کہنے کی کوشش کی ہے مقصود۔ نور ہوں، نور کی مثال ہوں میں، خود ہی ماضی ہوں، خود ہی حال ہوں میں نے سورج کو پیچھے رکھا ہے، میں نے سورج کو پیچھے رکھا ہے، تم نہیں جانتے ہلال ہوں میں نے سورج کو پیچھے رکھا ہے، تم نہیں جانتے ہلال ہوں میں دور ہو کے بھی رہتا ہوں سب کی نظروں میں، میں دور ہو کے بھی رہتا ہوں سب کی نظروں میں، خدا کے فضل سے کیسا مقام ہستی ہے، ہلال اس لیے روشن ہے بزم عالم میں، کسی کے نور کی اس پر جو سرپرستی ہے، کسی کے نور کی اس پر جو سرپرستی ہے۔ اور ایک عرصے سے جانتے ہیں مجھے، یہ میرے چچا اور یہ بھائی ایک عرصے سے جانتے ہیں مجھے، میرے اخلاق سے بھی واقف ہیں، میں کسی سے حسد نہیں رکھتا، لوگ پھر بھی میرے مخالف ہیں، میں کسی سے حسد نہیں رکھتا، لوگ پھر بھی میرے مخالف ہیں۔ اور یہ شعر بطور اصلاح کے دکھائی دے گا جو کردار میں رکھا ہوگا۔ یہ ڈائس سے بھی تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ آپ سب شامل شریک ہو جائے اس میں۔ دکھائی
दिखाई देगा जो किरदार में रखा होगा, ये मालो जर तेरा बेकार में रखा होगा। दिखाई देगा जो किरदार में रखा होगा, ये मालो जर तेरा बेकार में रखा होगा। तुझे खबर नहीं मसरूफियत में दुनिया की, तेरा कफन इसी बाजार में रखा होगा। तुझे खबर नहीं मसरूफियत में, अरे दोबारा पढ़िए। तुझे खबर नहीं मसरूफियत में दुनिया की, तेरा कफन इसी बाजार में रखा होगा। ये हीरे मोती किसी काम में नहीं आते, मैं जिंदगी के अमल को ही जर समझता हूँ। न जाने कौन से दिन छोड़कर निकलना पड़े, मैं अपना जिस्म किराए का घर समझता हूँ। न जाने कौन से दिन छोड़कर निकलना पड़े, मैं अपना जिस्म किराए का घर समझता हूँ। और बेकरारी में मुब्तला था मैं। दोस्तों ये देखिए जिंदगी की अक्कासी मैंने करने की कोशिश की है। बेकरारी में मुब्तला था मैं, जिंदगी भर न सो सका था मैं। नींद आई है कब्र में आकर, नींद आई है कब्र में आकर, उम्र भर का थका हुआ था मैं। नींद आई है कब्र में आकर, उम्र भर का थका हुआ था मैं। और ये छतों की बात हुई थी, शेर पढ़ा था रुखसार ने। अब मैं थोड़ा सा गजल के मिजाज पर आ जाता हूँ। हामिद भाई मेरे बड़े अजीज हैं, डॉक्टर अंजुम साहब, अफजल मंगलोड़ी साहब और दीगर तमाम शोरा। थोड़ा सा अगर आपने यहाँ तक मेहनत तस्लीम की हो मेरी, थोड़ा तालियों से मुझे इजाजत दे अपनी समातों को यकजा करके। तो 5-7 मिनट थोड़ा सा मुतवज्जो रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कुछ शेर आप तक पहुंचाने में। तुम्हारी छत के ऊपर ले गया है, तुम्हारी छत के ऊपर ले गया, तुम्हारी छत के ऊपर ले गया है, हमारा खत कबूतर ले गया है। वाह वाह वाह। तुम्हारी छत के ऊपर ले गया है, हमारा खत कबूतर ले गया है। वो मुझसे भी ज्यादा तशना लब था, वो मुझसे भी ज्यादा तशना लब था। मेरे आंसू समंदर ले गया है, वो मुझसे भी ज्यादा तशना लब था। मेरे आंसू समंदर ले गया है। जरूरत के सबब निकले हैं घर से, सभी की जी हुजूरी कर रहे हैं। मुकद्दर में हमारे कब है बिस्तर, सफर में नींद पूरी कर रहे हैं। मुकद्दर में हमारे कब है बिस्तर, सफर में नींद पूरी कर रहे हैं। और नौजवानों जो ये बाई जानिब के थे, हर शायर शायरा ने इनकी तारीफ की क्योंकि वाकई मुस्तहिक भी थे। बड़ा अच्छे से आप बेदार हैं। जो गुजारे हैं मैंने साथ उसके, ये 4-5 कते जो आपके व्हाट्सएप और मैसेंजर के काम आ सके आपकी लव स्टोरी में। और शिबली भाई और ये हमारे जो अहबाब हैं, जो गुजारे हैं मैंने साथ उसके, बस वही लम्हे मेरे काम के हैं। जो गुजारे हैं मैंने साथ उसके, बस वही लम्हे मेरे काम के हैं। उसने सिंदूर जो लगाया है, उसने सिंदूर जो लगाया है, उसमें कुछ जर्रे मेरे नाम के हैं। उसने सिंदूर जो लगाया है, उसमें कुछ जर्रे मेरे नाम के हैं। शिकवा किए बगैर, शिकायत किए बगैर। साहिब साहब एक मैंने इसमें काफिया जो इस्तेमाल किया है उसको निभाने की जो कोशिश की है इस मफहूम के एतबार से। शिकवा किए बगैर, शिकायत किए बगैर, मैं उसको भूल बैठा हूँ नफरत किए बगैर। शिकवा किए बगैर, शिकायत किए बगैर, मैं उसको भूल बैठा हूँ नफरत किए बगैर। और तर्के ताल्लुकात को कहता था जो तलाक, तर्के ताल्लुकात को कहता था जो तलाक, वो दूसरे का हो गया इद्दत किए बगैर। वो दूसरे का हो गया इद्दत किए बगैर। जरा सी बात पे चेहरे को बेहिजाब किया, हिसाब ऐसा किया सारा बेहिसाब किया। हमारी जात थी अनमोल छोड़ दी उसने, वो बेवकूफ था दौलत का इंतखाब किया। वो बेवकूफ था दौलत का इंतखाब किया। आप जाग गए और यहीं से ये आपका मिजाज। दौलत का इंतखाब किया, बेवफा इश्क के समंदर का, बेवफा इश्क के समंदर का एक जजीरा बनाया था तुझको। देख तू फिर से बन गया पत्थर, मैंने हीरा बनाया था तुझको। देख तू फिर से बन गया पत्थर, मैंने हीरा बनाया था तुझको। अब उसे भूलना ही बेहतर है, याद तो सब किए नहीं जाते। मेरी नजरों में सस्ते लोगों को महंगे आंसू नहीं दिए जाते। मेरी नजरों में सस्ते लोगों को
नंगे आंसू नहीं दिए जाते, क्या मोहब्बत निभाई है मैंने, दिल पे खुद चोट खाई है मैंने, इतने भी कीमती नहीं थे तुम जितनी कीमत चुकाई है मैंने। और ये दो शेर में तरुण से यहीं से अपना सफर मुकम्मल, आपकी ज़हमतें तमाम। मुझे जरा इजाजत दीजिए थी अपनी बेदारी से, अपनी तालियों से, तो मैं एक मतलब एक शेर अपने मिजाज से पढ़ना चाहता हूँ और साहिब सद से भी इजाजत, फिर वही जो जिम्मेदारी मुझे दी गई। मुशायरा पूरा कंट्रोल में, मुश्किल से 1 घंटे के अंदर ही मुशायरा खत्म की मंजिल तक पहुंच जाएगा। मैं मतलब और ये एक शेर हाजिर करना चाहता हूँ मेला रायगंज वाले सामईन। अगर ये भूल है होने दो, भूल हो जाए, अगर ये भूल है होने दो, भूल हो जाए, अगर ये भूल है होने दो, भूल हो जाए, मैं उसको और वो मुझको कबूल हो जाए, मैं उसको और वो मुझको कबूल हो जाए। और दोस्तों मोहब्बत मैंने भी की है पर आप सबने भी की होगी। देखिए मोहब्बत में ये एक ट्विस्ट आता है, वो उस ट्विस्ट का इजहार इस शेर से, यही थे मेरी शेरी सफर मुकम्मल। मैं उसको और वो मुझको कबूल हो जाए। मकसूद तयामी जी, उसे मनाना बहुत सख्त काम है, लेकिन उसे मनाना बहुत सख्त काम है, लेकिन वो मान जाए तो मेहनत वसूल हो जाए, वो मान जाए तो मेहनत वसूल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, किसी और मौके पर इंशाअल्लाह और आपकी खिदमत होगी। आइए दोस्तों, तो ये था जिला बाराबंकी के मेला रायगंज में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा जो मेले में ही हुआ। और बहरहाल अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, मेला रायगंज, जिला बाराबंकी से।